नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दज्जाल के मुतल्लिक़ आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा। बहुत अहम मौजू है। दज्जाल पैदा हो चुका है अरसे दराज से। वो एक जजीरे के अंदर गिरजे में मौजूद है और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनसे मुलाकात हुई और उसने जो इस वफ़द से सवालात किए वो भी आप समाअत करेंगे। सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का हुलिया बताया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसके सर पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे जो कि घुंघराले होंगे और उसका सर किसी दरख्त की टहनी की तरह होगा। दज्जाल एक आँख से काना होगा, एक कान उसका कटा हुआ होगा और उसकी नाक के जो नथने हैं वो बहुत चौड़े होंगे। दज्जाल की बहुत बड़ी पेशानी होगी, उसका रंग सुर्ख और सफ़ेद होगा। उसका एक हाथ दूसरे हाथ की निस्बत लंबा होगा। उसके सर का पिछला हिस्सा गंजा होगा। उसकी कुनियत अबू यूसुफ होगी। मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और मुस्नद अहमद में एक वाक़या मौजूद है। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत नकल करती हैं जिसमें हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के सफ़र का एक अजीब वाक़या लिखती हैं। पहले ये समझिए कि हज़रत तमीम दारी कौन थे। पहले ईसाई थे, बाद में तैब होकर मशहूर सहाबा किराम में इनका शुमार होता है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 30 आदमियों के साथ कबीले लखम और जज़ाम के 30 आदमियों के साथ समंदरी सफ़र करते हैं। एक कश्ती पर सवार होते हैं। जब कश्ती पे सवार हुए, समंदर उस वक़्त जौबन में था, तुग़यानी में था और 1 महीने तक समंदर की मौजों में वो घूमते रहे, फिरते रहे, खेलते रहे। मौजें इनके साथ खेलती रहीं। बिलाखिर एक जजीरे में जाकर पनाह ली। उस जजीरे के अंदर एक ऐसा जानवर मिला
جس پر اتنے کثرت کے ساتھ بال تھے، اس کے اگلے پچھلے حصے کا پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، دجال کے لیے میں مخبری کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ دجال کو آپ کی باتیں سننے کا اشتیاق ہے، آپ ان کے پاس چلیے۔ یہ لوگ گھبرا گئے، شاید کوئی شیطان ہو، جن ہو جو ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بلاخر جلدی جلدی جب اس جزیرے کے اندر پہنچتے ہیں، جس جزیرے کے اندر ایک گرجے میں دجال پابند سلاسل تھا، دجال کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہا ہی لوہا تھا۔ تو دجال نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ جب پورا واقعہ سنایا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہم سمندر کی موجوں میں پریشان رہے، بالآخر آ کر اس جزیرے میں ہم نے قیام کیا، پناہ لی، تو دجال نے ان سے چند سوالات کیے۔ سامعین مکرم توجہ فرمائیے، دجال نے پوچھا کہ اردن کے شہر کے متعلق بتاؤ۔ تو اس وفد نے کہا کہ اس شہر کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دجال نے کہا کیا جو اردن کا شہر ہے، اردن کے جو درخت ہیں، درختوں پر پھل آتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا بالکل آتا ہے، کافی پھل لگتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ شام کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ تو پھر دجال سے انہوں نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتا ہے تو؟ دجال نے کہا کہ سمندر کے اندر پانی موجود ہے؟ کہا کہ ہاں کافی پانی ہے اس کے اندر۔ دجال نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کہ بیت المقدس سے 3 میل کے فاصلے پر بحیرہ مردار کا چشمہ ہے، اس کے متعلق بتاؤ۔ تو حضرت تمیم داری ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ لوگ وہاں سے پانی کھینچ کر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں کافی لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کافی پانی ہے اس کے اندر۔ پھر اس نے پوچھا کہ آخری نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رونق افروز ہو چکے ہیں، تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا اہل عرب آپ علیہ السلام سے لڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ علیہ السلام غالب آ گئے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کی؟ پھر کہا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی ہے اہل عرب نے۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا ہاں، انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت کی ہے۔ تو دجال نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا حضور علیہ السلام کی اطاعت کی۔ پھر کہا کہ میں اپنے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، ان قریب مجھے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں 40 راتوں میں
पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, कोई बस्ती कोई शहर नहीं छोड़ूंगा जहां मेरा चक्कर न लगे। लेकिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा। वहाँ फरिश्तों का पहरा होगा, उनके हाथ में तलवार होंगे, वो तलवार से मेरा इस्तकबाल करेंगे। मेरी जुर्रत नहीं होगी कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर मैं दाखिल हूँ। हज़रत फातिमा बिन कैस फरमाती हैं, बयान करती हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुना तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मुबारक 3 मरतबा मिंबर पे मारा। हुजूर ने फरमाया, मैंने आपको क्या कहा था? क्या यही तैयबा है, यही तैबा है, यही मदीना मुनव्वरा है? क्या मैंने आपको यही नहीं कहा था? सहाबा ने अर्ज़ किया, हाँ कसर आपने यही फरमाया था, यही निशानियाँ आपने बताई थी। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि तमीम दारी के इस वाक़े से, सफ़र से मुझे बहुत खुशी हुई है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, हर बस्ती में, हर शहर में, हर करिया में जाएगा, लेकिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। यहाँ फरिश्ते पहरे पे होंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। गालिबन मदीना मुनव्वरा के रिवायत में गालिबन मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते खड़े होंगे। तो दज्जाल जब देखेगा अब दाखिल तो नहीं हो सकूंगा, वो पीछे से मदीना मुनव्वरा के पीछे से आने की कोशिश करेगा। जब ओहद पहाड़ पर खड़ा होकर वो देखेगा कि अंदर नहीं जा सकता, वो अपने गुमश्तों से कहेगा कि सामने जो आपको सफ़ेद महल नज़र आ रहा है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद है, जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं। रिवायात में भी यही है, जो लोग वहाँ गए, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत फरमाए। जो लोग जाते हैं उन्होंने कहा है, लिखा है कि दूर से जबल ओहद पर खड़े होकर जब आदमी देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद, मस्जिद नबवी एक सफ़ेद महल की तरह लगता है। अल्लाह तबारक व तआला फितने दज्जाल से हर इंसान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।